पडली आहे. गुड मॉर्निंग. हांव रमेश अंजुनचो. हांव आसा आसगांव. तर हांगासर आसगांव अंजुना वागातर गुड मॉर्निंग एक्सिडंटान जाता, पूण गाडी जे हिसपान रावला डायरेक्शनान सगळ्यांक हांवें दिसता की उलयताले की एक्सिडंट जाला आनी उजो लागला. पूण हांगा हे आसगांव ह्यो एक्चुली इन्सिडंट जाला एज पर हांगासले म्हाजे सोर्सिसान सांगला की एकाक जाला आनी तो कोण तर भुरगो आल्दोनचो. आनी तरी सांगता पुलिसां कडेन वचना कन्फर्म करतलो, पूण हांगासले भुरग्यान म्हाका दोगा तिगांनी सांगला की तेजेर एटॅक जालो आनी उजो घातलेलो आहा, तेजे फाटल्यान कोण तरी पडला. इन्सिडंट कितें जाला तें खबर ना एक्झॅक्ट. आनी जाल्यार आसगांव आमचो आसगांव खंयचो चर्च स्कूल आहा आमचे हांगासर आसगांव युनियन हाय स्कूल तेजे पयलीं. तर लेफ्ट सायडीन दिसतना ग्रुपांनी व्हायरल जाला की एक्सिडंटान उजो लागला. पूण एज पर हांगासल्या सोर्सिसान म्हाका सांगला की हांगासर ताका एटॅक जालो. तेजे इन्सिडंट तेजे कितें ग्रुप्स जाले, 2 ग्रुप ती कांय खबर ना. पुलीस स्टेशनान वचून कन्फर्म करता एक्झॅक्ट हांगासर कितें जालां. आनी गाडयेचो तुमकां नंबर हांव अपडेट करता, सायडीन पळोवंक शकता तुमी. महिंद्रा बोलेरो गाडी ती. नंबर मातशें दिसता आनी तुमकां ते फोटो घालता सायडीन. काय